صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في. حلقه جديده من فقره سينما، خلالها رح نحكي عن فيلم لبناني جديد وهو فيلم جو هوم للكاتبه والمخرجه جيهان شعيب. اهلا وسهلا فيك جيهان. رح يكون الانترفيو بالفرنساوي ورح نترجم. بدايه رح اعطيكم سمول بريف عن جيهان. هي كانت بلبنان ومن بعدها هجرت على المكسيك، درست بفرنسا الفلسفه وكمان الاخراج، وعندها 5 أفلام قصيره. عندها كمان فيلم، هالافلام كانت بفرنسا، وعندها فيلم وثائقي طويل هو كان لاول فيلم بينعرض لها بلبنان واسمه بيي ريفي. وجو هوم هو فيلم روائي طويل، اول فيلم روائي طويل لها، ورح يبدا عرضه بلبنان ب 22 الشهر. فيلم كتير حلو، رح نحكي اكثر عن تفاصيله. Je disais un peu à propos du film. Maintenant, les acteurs. Tu as des acteurs qui sont libanais et non libanais. Tu peux un peu raconter à propos des acteurs? L'actrice principale, c'est Golshifteh Farahani, qui est une grande actrice internationale. Elle est d'origine iranienne, mais elle est exilée. Elle ne peut pas revenir en Iran d'ailleurs. Et elle, c'est pour moi le centre de tout ce cast. Elle a une grande puissance d'actrice. Elle est aussi très belle. Oui. Et elle a quelque chose d'assez magique. Après, autour d'elle, il y a Maximilien Sewerine, qui joue son frère, qui est le fils de Mireille Marlouf, la grande actrice libanaise. Il y a Mireille aussi dans le film. Julia Kassar, oui, que j'adore. Il y a aussi Wissam Fares. Il y a aussi Mohamed Aguil. Et un jeune homme qui pour moi est un peu la révélation du film, François Nour, qui avait 17 ans quand on a tourné et qui est un magnifique jeune homme. باختصار عم تقول مجموعة من الممثلين اللبنانية والغير لبنانية. جولشيفتة فرحاني هي ممثلة إيرانية انترناشونال ولكن منفية من إيران، بنت كتير حلوة وأداء رائع، بالإضافة لماكس سيفرين اللي هو ابنها لميراي معلوف اللي كمان عم بتشارك، الممثلة القديرة اللي عم بتشارك بالفيلم، بالإضافة لجوليا أسار، وسام فارس، ميرا سيداوي. وبنظرها الاكتشاف الأهم بهالفيلم هو فرانسوا نور، هالشاب اللبناني يلي وقتها صوروا الفيلم كان عمره 17 سنة. Alors pourquoi Go Home? Et l'histoire, comme je disais, elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui a quitté le Liban durant la guerre civile. Et c'est un peu une histoire qui se ressemble à ton histoire. Go Home, elle raconte l'histoire de Jihan ou pas? C'est un peu mon histoire. C'est pas complètement mon histoire. C'est aussi l'histoire de beaucoup d'autres gens. Des histoires que j'ai entendues ici au Liban, que j'ai entendues de Libanais de l'extérieur. C'est l'histoire du déracinement. Oui. C'est l'histoire de rêver son pays quand on n'est pas dans son pays et rêver d'y revenir. Go home, c'est un double sens parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on est émigré. Quand on te dit go home, rentre chez toi, tu n'es pas chez toi ici. Et puis un jour, on se dit oui, il faut que je rentre. Et on va rechercher nos racines, notre identité. Mais parfois, on se sent aussi un peu étranger dans notre pays natal. Et du coup, on peut entendre le go home dans l'autre sens. Donc, c'est où le home? Où est home? Exactement. Où est la maison? فعم بتقول كانت انه اليوم هي القصه شوي بتشبهها، لانه الانسان يلي بيكون مهجر بينفصل عن جذوره وهو وبعيد على طول بفكر بالبلد وبالبيت وبالوطن وبده يرجع على الوطن، وبمحل ما من حياته بيقول ايه بدي ارجع على الوطن، ولكن الصراع بيكون لما بنوصل على الوطن، وبالوطن بنحس حالنا غريبين، ولكن بنكون عم نفتش على حالنا وعلى اصولنا. رح نشوف نحن مشاهد كتير قصيرة من تريلر الموفي ونرجع منتابع الحديث. We will see the trailer. Tante, j'y suis allée. À la maison. J'y suis allée. Il n'y a plus de maison. Tu as vu ce qu'ils ont fait? J'étais sûre que tu voulais me parler de jet d'eau. Ils disent qu'il a fui, hein? Qui dit ça? Et eux, du village. Regarde là. من قتل على الماشي.
C'est la haine. Le sang. Regarde. Là, c'est toi. Qui allait revenir, quoi? Toi? Qu'est-ce que tu fous là, franchement? C'est comme si quelque chose a commencé et je dois rester. Je le dois. Tu dois à qui? Je propose que je t'aide. عاش تحكيني فرنساوي أنا بفهم عربي. حياتك اللي ضايعة بطرف وسطنا. T'as senti mon grand-père? Sa présence dans la maison? Tu parles de fantôme? الظاهر انك جاي تنكشي لأبورهم. جدك ما كان شهيد، جدك ما كان محترم. خد شبوش كبير طلع عبد الشباب. عودة لكم مشاهدينا لفقرة سينما. عم نحكي مع المخرجة جيهان شعيب وفيلمها الجديد جو هوم يلي بلش عرضه بصالات السينما اللبنانية. Jehan, donc à propos de l'histoire, à propos de ce film, Go Home, c'est à propos de la guerre civile au Liban où il y a d'autres messages où on peut voir. C'est un film de maintenant, c'est un film de l'après-guerre. Mais c'est un film qui laisse une grande place à la mémoire. C'est-à-dire que c'est la mémoire personnelle, la mémoire de qui on était quand on était enfant, le souvenir d'enfance. Et le souvenir d'enfance, c'est quelque chose d'à la fois de très fondateur pour une personne, parce que c'est nos bases. Et en même temps, le souvenir d'enfance, on l'invente aussi un peu avec ce qu'on a entendu, avec les histoires dans la famille. Et le souvenir d'enfance peut être une fiction. C'est aussi la mémoire au sens collectif, parce qu'au Liban, il y a la mémoire de certaines choses qu'on ne veut pas avoir. Il y a comme parfois une amnésie, un oubli volontaire pour pouvoir continuer à vivre. Mais du coup, il y a certaines choses très importantes qui, quand on les oublie, ça peut nous rendre vraiment malades, je pense. Et une de ces choses, c'est par exemple les disparus de la guerre civile. Oui, il y a un hommage pour les disparus dans ce film, n'est-ce pas? Pour moi, c'est vraiment important parce que c'est comme des fantômes qui vivent parmi nous et qu'on ne veut pas voir. Et il y a quand même eu pendant la guerre civile 17 000 disparus. Bien sûr. Et pendant des années, personne n'en a parlé, personne n'a... Ils sont oubliés. Voilà, ils sont oubliés. Et maintenant, heureusement, il y a des organisations non gouvernementales, des familles qui luttent pour qu'on se souvienne d'eux et qu'on se souvienne que c'est des personnes comme nous. Et pas simplement un chiffre. Exactement. دونك عم بتقول انه الفيلم مش بس بيحكي عن الحرب الاهليه، بيحكي عن الطفوله وكيف الطفل بيخلق عالمه الخاص هو وصغير وبيتخيل قصص، ولما بنكبر وبنرجع لطفولتنا في قصص بنفكرها كانت مزبوطه وهي مش مزبوطه، هي كانت بس من خيالنا. كما وانه في امور كثير بتعلق بالطفل وكيف بيعيش الطفل طفولته واحلامه، ولما بيكبر وبيرجع لهم في امور منها بنجرب ننسيها، ولكن نسيانها هالشيء بيمرضنا، يمكن ندفنه بمحل ما بداخلنا، ولكن هيدا منه شيء ابدا صحي وعم نحس حالنا لازم نطلعه لبرا. كما وانه بالحرب الاهليه في عنا اكثر من 17,000 شخص فقدوا، وكان عبالها جيهان بهالفيلم تضوي عليهم وتقول قديش مهم انه ما نعتبرهم بس ارقام وخلصت الحرب الاهليه وهن اختفوا معها، ولكن هول الاشخاص لهم وجود، هول اللبنانيه، هول العالم عاشوا وعندهم عيال وعندهم تاريخ، وكثير مهم نرجع نضوي عليهم. وهي كثير مبسوطه انه في جمعيات اليوم عم تحكي عن هالموضوع وعم بتجرب انها ترجع تحيي هالاشخاص. جيهان, on n'a plus de temps. Je voulais juste dans 30 secondes vous demander une petite question. Pourquoi une Iranienne qui fait une Libanaise? 30 secondes, s'il te plaît. Pour moi, Golshifteh, je ne la vois pas comme une Iranienne. Je la vois comme une actrice internationale. Je la vois aussi comme une exilée. C'est-à-dire comme le personnage de Nada. Elle se ressemble. Elle a aussi en elle un désir d'absolu et une pureté d'enfance qui ressemble beaucoup au personnage. Et puis, c'est une actrice très forte et très rare.
ça se voit dans le film. مثل ما عم بتقول الممثلة الإيرانية هي منفية من إيران، وهالشي بخليها يشبه أكثر الشخصية ندى بالفيلم، كما وأنه عندها روح الطفولة اللي كمان عايزتها كانت بجيهان بقلب الفيلم. ممثلة رائعة ومحبوبة وشاطرة كثير، وأنا أكيد بأكد على هذا الشيء لأنه حضرت الفيلم والفيلم بياخذ العقل. جيهان شعيب, merci beaucoup d'être avec nous. Bonne chance pour Go Home. Un très beau film à regarder, un film libanais. Et de nouveau لكل اللبنانية ما تروحوا عليكم هالفيلم، فيلم لبناني رائع ما بيحكي أبداً عن الحرب، بيحكي عن الإنسان، عن تاريخنا ومستقبلنا وكيف ما لازم ننسى تاريخنا لنعيش المستقبل. فيلم رائع موجود بصالات السينما اللبنانية، ما تروحوا عليكم. ميرسي بوكو جيهان. ميرسي. هيدا كانت حلقتنا مشاهدينا اليوم بسينما وقفة ومتابعة MTV Alive.